Unsay feeling? Unsay feeling nga kuyog mo? Happy! Unsay feeling nga kuyog? Congratulations! Survive! You're a survivor. How do you feel? Masaya. Masaya. Enjoy! Fighting! Fighting po! Fighting! Fighting! Go, 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 go! Nahuman ra gyud sila. Finish. You have won the battle. Ay, wala. Gikapoy si Indang. Grabe, taas pa kayo mga energy. Nag-juice mo, no? Pila ka juice? Juice! Naman ko yung juice sa langit. Ay, may juice nga naman sa langit. Kulangan panigpiti ba? Fighting. Kaya nawala ang tanang kakapoy. Kami nagambak-ambak, kulang panigpiti. Kulang pa. Ma'am, unsay may kaingon, ma'am? Congrats, ha? Congratulations! You did it! Congratulations, Pastor. You did it. Hila. Ang pinakahilakon niya din sa history sa Wanda. Hilakon siya.